अष्टादश गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजया जया शिवसेना स्वाहा माता लोकनाथ देवता भूवर भुवस्व गौरी त्वं सुभगे देवी सर्वपापक्षयङ्करी सदा तथा गणपतस्य करारभङ्गा यथा 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 नारायणस्य यथा यथा दयामि समस्त राजा मोर कन्या आयुष्मती कर्नाटक ज्येष्ठ पुत्र आयुष्मान सोमनाथ द्वितीय वर्ण को प्रदान करोति सर्वे बोल शुभमस्तु श्री शुभमस्तु सर्वश्री शुभमस्तु दर्शन दियो प्रभु दर्शन देखी फोन कर
ସେପଟୁ ପଳା ଯା ইমাম কন্যা কোনটা ইমাম কন্যা ଆଉ ଦେଉলা କହ ଇମାମ କନ୍ୟା ସେ ପାଣି ଟିକେ ଆଣି ଧୋଇ ଇମାମ କନ୍ୟା କାହିଁ ତୁ ଆସନ୍ତା ବସା ଯା ସେପଟୁ ପଳା ଯା ଇମାମ କନ୍ୟା ଯେ ପକା କଣ ओम हरि ओम कन्या कनक संपन्ना कनक भरण योता दास्यामि हम কন্যা কনক সম্পন্না কনকা ভরণা জুতা দাস্যামি বিষ্ণুবং ব্রহ্মলোক চিকিৎসয়া বিশ্বম্বরা সভূতানাং সাক্ষীনাং সবদেবতা ইমাম কন্যা কন্যা দান দক্ষিণা দে কন্যা দক্ষিণা দে বড় কি হাত এ মসজিদ দিতে এবার মাঝে ভরে লইছে ए भदो लगी डाकिले এসে আসো ফের পকেলা ନା କରିନି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ରହି ମୁଁ ଗନେ କରିଦେବି ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ କରିଦେବି ହେଲା କହିଲା ସମୁଦ୍ର ମିଳ କିଏ ସମୁଦ୍ର କିଏ ଅଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆମ ଛାଡି ଦେ ତାକୁ ଭଉଣୀ ତୁ
-2 ଭାଇ ତମର ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଟିକେ ଆସିବ ଡାକୁଛନ୍ତି କିଏ ତମକୁ ଏଠି ନା ମୁଁ ଏଇଗୁଣ ଯାଇପାରି ଆଉ କିଏ ଅଛି ଆଉ କିଏ ଅଛି ଅଦା